Balmawo ame ayatano ali misomalo la beno komi ka fay ko mina tuma tenani na fala ko lona babe na jigi ifre ibi asma yoro la ben kasi yoro la ben kala yoro la ben kaluna ko sumala la ko la bele ba lona ko la o sumala yebi mena do hanga ka jino ko kaka na faka sigite ka sumalo yeli la beke ka sumalo abena sagella bena no kala aben go ya ima alani ne feminye de bosoro mene mala be ka kono abena be ka ka bono agara ko foi makya ka nya kono sura be ka ka bono gitu chuo ko la ima shele maso ika adama diana ika limaniana ika alakola soma nafanya nini faid nobla ila meniana soma ben nobla ila oya sura eka nobla ila ola bauna oya tubi nafa kanye tubi abekata okono selibali ya tubi kama islamaya ko ya tubi oye tubi boye sabaka ka tubi watu de ibe ka so jodo bi na mani ibe tubi ka boka iganga kuna uti ala patula intesela ibe tubi ko ke ole tubi kana ko tubi na kabate la yene ka sibose iba ko be ni moye ni tubi ale fora ala tabo masay me tubi min ibadihi almu'minin akan jonyonon bolo kay ya fa'ujruma ni tubi kan ko nabaye abe jurumu ila maka kan nyomanye ala masami abe dina adama denna kateme tebe hina nige ho babe hina nige adena ala hina ka ko adama denna kateme bamso ni adechena to manafe anya tubi kan yeshibo alama mote ana jurumu temina mote ana jurumu temina anna nyana kapo zam patebe binte foke bebe ana meni ka sigide dro mo le ko 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 aya ta il est facile de critiquer mais il est très difficile de mieux faire faut le faire mo ya te fo ka fo aka do le ma ke ka nya ka tamatika la o ko le aya pasi na yo sumala bisira aya fani alfa wala takada alami nale ka tunike malazan makinan wa malji'an hasinan yarja'u lil muslim mutaifa bi dhanbihi wa bi tadbihi nadiman ala fa'li tumini ala ka ke chisema yiri baye ala ba de ko aga tubula asfale kumbini ala chanamani meni mire hina ka ala ya fa masai atenda ka ya fa buga yele biye tukoro mumi palesani tenkere ka ya fa ko tukoro mona bi am pajete ya fa ni ala fe ka ko tukoro de mikela mu ko frente franco ni mo ka ka ko onyonye so ala be sunu do adungwe abe sunu adungwe mona mona fe ko ene me nyumana kiye to faraka ene me tumana kiye to de kimma wa ta tumana fere ne ta dawo meni ka si ki bi le ka ko yoye ne era ne ya ma ala ye kama ala ko ulaika bil an'am bal hum ashad mo mo ne ta ala ye amira ka ka defo ate to bi miri ala ko ta mo ne ko ka munye akon la mo ila ko les animaux ko bi baaw wala baaw ka fisa ka mo ka akolo mo fo ka juji sa pesa sa penani sa piro ali be ene ala ko tala ali be tanyi ma mere adama de nyonye ali be masaka ida ka sa sani ne mo ne ala ko foye e masaka ne sa ali be ene ko do bala ini teflo ali be kana ka do mo ko na nyofe
il n'a pas honte. Il te dit voilà. Mais quand vous dites que tu as dit que c'est un conseiller, mais carrément, on va vous faire encore. Alors, on a dit que mais après la café, on laisse ce qui tombe. Quand tout est mort, il y a un moment où c'est yénaté. Nous ne pouvons pas allez, il y a de la loi termina. Pas qu'à raison fermée. Farouk Manana, Rose Segala, Façon Mariana, on va te la vie tout ça va s'affronter. On est décédé à la porte. C'est un gagnant pour ça, il est décédé. Quand Kevin n'a décédé au termina, on va te la vie Emma de Mama à la cola. On va te la vie la Jim Panina. Il va conclure que le monde va payer qui peut être bon au Tina. On va te la vie de Mama à la porte. Il est bon à faire. En effet, ça, allez dans la tour. Ma frère, ma mère, ma communauté, à demander quoi? Ça, la famille, mais pas pour allez, le bocal est allé. Ça, le bocal est allé. Oui, il y a des. Mais Frona, Al-Hona va fourner. Ouatimina, Abena Halaki, j'ai fait. Moussana, bon, alors, حتى إذا أدركه الغرق قال إني آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. أقول فرعون نل من يلب تجمي نبقى نسرقون من يلم نفرعون نل من يجوب أبي حد يومنا أبي حد يومنا أقول نل من يلب تجمع نو يا موسى تجي بنسرقون تجي نل من يلم على بفرعون أقول لمن يكتر كتوب هل يجب من يسرقون نفرعون كل من يعني على ما يتعرفين لك أو كل يقصون لما يجيك وبدلك نه على ما يجيك فرصة كثير إسلامه إفرصة كثير من يجيك كما قلت يبلغ جل ما موه ألبي نكلم نفر المزبور إيش المزبور فرشني ألي ما لا تأخذ لك يا فيقول القول فرعون على شيء هو غير هو على شيء عليه mais attention ni ke ama kuna jawo ko di waso hakile iya tobi ke ika kene iba ko ka mene mimi bana o ti sora ibi pati ga jawo kuna ichekani itafala ikati jani chekatiye i tobi o wati ole ka jawo dai me bi afika ko ika wala ka bani wala ika sere wala iba tomo mami nana iba fro ibe fem befle ibe fem bemi ibe fim beke ele koro kuma de sa miora na sa dise disa ibe sa ko le tebula wala ita o kisi ka fa mo to ka ala ko to anemo sumala bisalani ay sumala ko be ni anya ko be ni tumi le ka dikale jumo te onya ala nyene ala ko ko na ko man ya'mal su'an aw yadhlimu nafsa thumma yastaghfirullah يجعل الله غفورا رحيما. سلامتنا قوانين البيت. على كفتر دي أكلين بما جموع بيني على شيء كي يفعل عليه. Il faut te confesser directement avec ton Créateur. Il faut te dérober de tes mauvaises actions. Il faut te rapprocher avec une repentance sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la très très belle idée. Sans intermédiaire, dîner-toi, ni même la tournée en quai, et bien tu vas voir ça faire. Je suis venu me confesser. Et quand on est mon quai, les gars passent à la tournée. Les gars passent à Jaffa Moussoula. Les gars passent à Dorche. On a dit le quai. Et bien à belle fois passer les volants là-bas. Alors, nous avons vu avec quand tu as ta bombe pour le voilà, quand tu es partagé, tu es purifié, etc. Mais qui est secret de foyer? On est pas en lieu de ça, on est pas sérieux. Parce que vous êtes à secret de l'eau. Mais en gros, il m'a dit, on va là-bas. Allez, il m'a la carte. Donc, à la casse de mec, secret de l'eau, il est à la caisse du monde. À fond, à la mécanique, à la carte d'attima, quand n'étima, quand n'étima.
الخلق ani الخلق kɔrɔfu na kɔrɔfula a bɛ taa se mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ la parce que dani nin de kɔnɔ jogo kɔrɔ bɛ kɔ nin de la dani de kɔnɔ jogo ɲuman fana bɛ kɔ ale de la donc dani min dili ma ala fɛ i y'a forcer ka ɲuman bɔ a la ka don min n'o kɛra xaliku o bɛ ɲa a fɔ xaliku o bɛ ɲa mais xaliku ye jogo jogo n'o ye dani ye n'a ma ɲuman kɛ xaliku ɲɛnama tɛ bɔ a kɔnɔ i bɛ kɛ mun ye i bɛ kɛ ala sɔsɔ ye a ma ɲini ala fɛ k'an jogo ɲa ala k'o kɛ mais jogo kɔrɔ min banna hali bi olu ni so fɛ sɛnji ka ala kɛli ala ne filɛ nin ye bana min bɛ ne la o ye ɲɛngoya ye ala tɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a ala fɛ ala tɛ ma ɲini fɛ bɛɛ fɔ ne ma ala o jogo kɔrɔ ni ala ne dɛmɛ ka bɔ n na i ma kasi xaliku tigi ye min ka xaliku kɛ k'i dan ni k'i ma kasi o ye walahi xaliku nin kɔnɔ xaliku ɲuman bɛ bɔ a kɔnɔ mais ne ka xaliku to ten min mana kɛ a b'o kɛ i tɛ nimisa mɔgɔ mɔgɔ n'a tɛ nimisa kojugu kɛ la i kɔlɔsi a la dɛ parce que e n'a sa se parce que a b'a kɛ sa de ka ten une personne n'a rien passé a bɛ kojugu kɛ bisi ne b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ hali ni ka ɲuman k'a ye n'a serali ma a bɛ faga donc c'est une créature dangereuse i yɛrɛ kɔ sa donc an ye tubi ka kɛ ala ma ala de ko k'a bɛ jurumu yafa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ala tubi a ko ne ka jɔnw an m'o ka kojugu kɛ an m'o ka tiɲɛni kɛ an yɛrɛ kun kan a ka mɔgɔw ka hakɛw tigɛ a ka mɔgɔw juguya gansan kan a ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ a ka kojugu kɛ ala ko la taqnatu min rahmatillah a kana aw jigi tigɛ ala ka yafa la aw kana jigi tigɛ inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ala ko k'ale de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an wa man yaghfiru dhunuba illa allah jɔn bɛ jurumu yafa ni ala tɛ an b'an yɛrɛ sɛbɛ mɔgɔ jalen ye cogo o cogo a ka baraji ka ye i tɛ se k'a dayɛlɛ ka baraji sɛbɛn kɔnɔ mɔgɔ bonya ye cogo o cogo a ka jurumu ka ye i tɛ se ka dayɛlɛ ka jurumu sɛbɛn kɔnɔ o kɔfɛ ye ala le ye o ala le ko jurumu bɛɛ ale de b'a yafa wa ani bɔ ila rabbikum fasbiru a ye basigi ka taa ala ma an kana continuer ala kota fɛ i bɛ kɔrɔ ka taa limaniya dɔw kan ka bange la sa karisa tun ma ɲi kun dɛ a tun ma nin kɛra mais a tun bɛ ne minɛ wa ne ye silamɛ ɲɛnama o de ye sigi yɛlɛma ye silamɛ ye mais ne kɔrɔ ka taa hali bisa jugumanw de bɛ bange la e la naganagakow k'i adamaden ɲɔgɔn tiɲɛni kɔrɔtigi mutakimi jugu de bɛ e bolo suyaw datuguw dabaliw karamɔgɔ sulataraw ka taa ɲɔgɔn mago sa ala i bɛna kɔsigi waati jumɛn yala fɛn min bɛ e la ni i t'a la wa e bɔra a da kuma kalama wa i ma bɔ kalama dɛ donc i bɛ taa yɔrɔ min na i b'o kalama saya bɛ tun ka ba kan donc an kana tun de bila taa ne tɔ filɛ kɛra boli fɔ n ye a ko ala k'ale musawwifun ko musawwifunaw k'olu ko halakila o ta tiɲɛna o kɛra ala jugu ye sababu ala yɛrɛ ka ko ye to a ko ye mɔgɔw ye mun bɛ juguman kan a b'a kɛra ka taa a kɛra ye dugawu kɛ n ye tɛrɛmɛ a ye dugawu kɛ n ye a m'aw mɛn n bɛna tobi a m'aw mɛn n bɛna tobi i b'a fɔ a m'aw mɛn n bɛna sa dɛ a m'aw mɛn n bɛna sa o bɛ kɛ a m'aw mɛn n bɛna tobi est-ce que ka tobi kuma lɔ tobi kana o yanni a m'aw mɛn saya ye na o y'a sɔrɔ i tobi la bi ne ko a m'aw mɛn n bɛna tobi a m'aw mɛn n bɛna sa ni saya da ka tobi ni misɛn na ne dɛ donc sunba de bɛ nana an ye cɛsiri an ye tobi an ye cɛsiri an ye nimisa an ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na lafiya ma denmisɛnnin mɔgɔw aw kana fɔ k'a bɛ fi kɛ la sisan fi tɛ foyi ye ala ko t'a bɔ walahi aw fɛ k'i yɛrɛ kari bi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ala ko t'a ye an ma ye jɔyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɛ a 70% o tɛ seli ɔ 80% mɔgɔ 100 mɔgɔ 80
Adama, car directement il est né musulman. Non. Le né musulman. Mais quand tu ne pratiques pas, tu n'es pas musulman. Ne confondez pas être un tueur et être un musulman. L'islam est une religion universelle. Ça n'a pas été révélé à un prophète tueur. Non, voyez un blanc. Il est tueur, il est là-bas, il est là. Tueur, il est là-bas. Et toi, Adama, et toi, Karim, quand les gars sont là-bas, quel la wacha. L'imam qui est là-bas, il est café. Après, il m'a là. Et il dit, c'est ça qu'on connaît pour la moitié maintenant. Mais la tournée, le corona, mais la tournée. Est-ce que à la casier, il est qui veut s'en bureau au soir? Ah, il y a aussi café sans corona. À mes chemins, ni moi qui vais à mon PC, à vraiment passer sans bureau au cachemire. Après, tu me sais, je suis pas ça. Mais mon époque, faut y être. On a dansé, on a dansé la danse. Anga danse wo ni kitana amba befo amba befre amba beme amba beke ah do se afata na checheti akiti ni mala kaga do ay tudu ay ko se ni ay tudu to mi ba ka ni ala ida me tubi ka te fuda aya fo ko bene tubi krende ala condition yi saba kele wala be sabali be kele be fa tubi ne juru be ni ala che ay sabali ay sabali da ay da me juru be ni ala che o condition wa sa ala ba mene o ye sabali afala fala o ye anadamu ala ma fa ika ko tubi ke itu wala ka ke ala kiye adumi se de ala ya fa ni ma de. Il faut avoir le regret. Parce que tu as posé pour mauvaise action. Regret, même ça, on va connaître ça pour le vrai. Afana, il n'y a pas il est clair. Quand il est clair, Allah, ne pas la nina Allah. Allah ne te mette pas là. Allah ne te mette pas. Il est pas là. Afana, il va donner là. Faut qu'attendre ça. Il t'a donné. Foli sama ni sama ita fa nimisa ani ka gre ka bola ani ka ngene ta ntese ga ndo na pone dumo mi na ala che ko ya fa me ne so ada ba de ka hake bala sabani bai anani na ika bi ke tuni aka na fola apasira anna satiye afai ka shere ke wonde tuni me wala ya ngene do ko nimisa ni ala ke do ko ni bina sa yana sebe soye na ki fatula ni ka so agande oma ni farama so mi fatula ni kaya hakato ila iseko ye to ke kanyina ala ala ya fama kani na ya fama da wala fama na ya fama menala ma ya fama ba ala ya ba ka hakala ya ko ya kele ka ba ko ya fama ko ba donc tout le condition pour les bien mais n'a pas connaissance de mon père de ayi ma ko 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 ba ka ko mo te ni misa iba ka ko ni kinja ah c'est un peu na ka abena do ko ne ko ayi samani na ala fe ka to be mo ya awnya ala ko kanya ka to be mo ya awnya ala ko kanya ala le ya fatiga ala ko wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan ثم اهتدى عطاه على عليك فريق موجمع الفرفور تاب وغنى الله أفنى وآمن كلمن يعلق البلا كالنا تفو كالك نفسنا فرمي كلا قوت على النفا وآمن كلمن يعلق وعمل صالحا وقفت برني مكتوني ثم اهتدى وقفت كده على ما يبي يفتوني ما بتقول كلمة يا كبرني مكتون ثم اهتدى وقفت أكنلا ولا يفعلوا ما كنت من الجلا سني ما نوكه سني ما كنت منا وهو ما نوكه على تركه
alala ay kumi ay ko alala al misale ya fa masai kaya fa kala jina ala ko kanye mo daya ka fa ale kumi masai kiye ko tunya ala ko ta fere ala uchabe be ala ta fa ke na ta ko ala musulman ta ka da wani ta ka kare ke kana manana abako kala ka fa sere na bi Allah ba fa inna allaha ghafurur rahim ko ko ala ya fa basai ala hina basai ala ya fa tibi habila ko da kana ke akwai da lono musamman na ko rafida kana aya wala ala ko aya la inna allaha shadidul iqab awala na da dawa kan ko kana kan da ke awala abu inna allaha ghafurur rahim musamman ki da balaka inna allaha shadidul iqab ko kana mu ala la jabara tibi choma ko na bala au ko na bala do kana ko ba mu ye tumi ka wai nata ni ko tuna na fe ala ta minani ka jure inna batsha rabbika la shadid ala ta minani apa ka jure ali ba mani na ala fe ala ta na bene amani na ala fe ko ko salama am be juru ko ala le ya fa tumi ka tumi do ya ne awi ala ko ka ne na fa tumi la ka ala ka tumi ne bae ala ko ka ne kasbole se ama rasul abdullah ala ka prepare ka na kasbole ko no sura da fa ko ni ama ala ko ka ne yaqulu allah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allah ayafudna ila allah wa nadimna على ما فعلنا فاغفر لنا يا رب العالمين تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا فاغفر لنا يا رب العالمين تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين كمان على فتحات المجفرات على توبه فاصبر الله ولا سبحانه من الذين وعلى في على كل أما هم مكتنما ولا فربنا على ولا فاني على كل أنت ولا تمين يا ابن الله كما أنا على في وفنا يفتح لي ولا ولا فاني على كل كم فاني مسجوا بنا جموعي وكما على كل كان على كل جموعي على كل أنت ولا على كل anta nenjo ndio msoto bereja kugaza mata floge ala kompanya anga tabo kapina ola ala kompanya kasa tumira yani sereje ala kompanya kama karatu watu mahala kono ya anye alijina kuna dosi ya kwa ala kompanya allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alam bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-muakhkhar وأنت على كل شيء قدير اللهم فإنا مذنبون خطوون فقد أذنبنا سرا وعلانية وأنت غفر الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بمعصيتنا اللهم لا تؤاخذنا بمعصيتنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقدر به أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم فإنا قد أذنبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا الذنوب كلها يا رب العالمين وإنك تقول وأنيبوا إلى ربكم وابتهلكم وأسلموا له اللهم فإنا قد أنبنا إليك وأسلمنا لوجهك يا رب العالمين فاغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين